Sa nagapangunang nga balita, 13 sa 17 ka mga natumod nga barangay officials sa syudad sang Iloilo pasakaan sang kaso sa DSWD angot sa ginaligar pagpangbuhin sang ginapanghatag nga ayuda sa mga benepisyaryo. Si John Sala nakatutok. Personal nga mga padulong sa masunod nga semana si DSWD Secretary Rex Gatchalian sa Iloilo City agon magpasaka sang kaso batok sa 13 ka mga barangay officials. Ining may kaangtanan sa ginapahayag pagpambuhi nila sa mga ayuda nga nabaton sang pila ka mga benepisyaryo sa idalom sang AIX. Ginalakipan sa mga punong barangay, barangay kagawad kag barangay secretaries ang pagapasakaan sa reklamo. Suno kay ASEC Paul Ledesma, 17 tanan ang manatumod nila nga barangay officials apang 13 pa lang ang ilasara nga makasuhan santo man sa mga natipon nga ebidensya. Anum to ka barangay and a total of 13 to ka personalities identified dito sa mga case holders nga of course gina-assume ko mo na siya mga kasuhan namon. Nakita ko man nga ang mga probable charges nga in latag nila, no? So total to do 4 ka charges. Gusto ni Secretary Rex na agad siya mag-file cases. Ang mga nasambit nga opisyales ang halin sa distrito sang Arevalo kag Haro nagpaiway-anay si Ledesma mga detalye kun mga taga-diin nga barangay. Ginaimbestigaran man ni ASEC Ledesma ang impormasyon nga ila nakuha nga mayara sang makabig nagahatag sang command o kun nagamando sa ini nga sistema. Though isagid siya ka system, lakay nga pare-pareho kita nga amount. Any normal mind would really think na may command and control sa likod. Amo na nga nagahambal kung systematic, ka-organized. Pagklaro ni ASEC Ledesma nga samtang wala pa naaprubahan ni Secretary Gatchalian ang iya rekomendasyon nga ipauntat ang tanan nga sahi sa pagpanagtag sang ayuda sa syudad sang Iloilo, ginmanduan sini ang DSWD-6 nga mas pasang karon ang protocol sa tagtaganay agod masiguro nga hindi na matabo ang kasubo nga modus. During our payout, we intensify our advocacy, our statement and messaging to our beneficiary na wala isang sino nga tao, politiko man o kung leaderess sa mga barangay ninyo nga makakuha sa portion sa inyong barangay. Padayon naman ang panawagan sa DSWD sa publiko ilabi na sa mga nabiktima sa among modus nga magpakigangot sa ila pinaagi sa pag-file sa opisyal nga reklamo. Upod kay Hans T-Sherto, John Sala. 1 Western Visayas.